para di kayo maawa. Ito yung natin technique. Ready? Down! Down! Ulo mo nga, diba? Down! Up! 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 Down! Down! Oh, ito yan. Down lang. Naka-up ka na. Sige, up na, up. Ganyan lang. Dapat ang down, ha? Up! Up! Down! Down! Up! Down! Down! Kuya! Oh, up, up! Okay, naka-down lang dapat. Ready? 1, 2, 3. First 3 minutes natin. Up! Up! Down! 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 Oh, kuya! Ayan, kuya. Sige na yan, okay. So, first 3, winner na ulit. Ayan, palakpakan naman natin. Anong wish mo, Kid Killer? Happy birthday, Ayan, halika kuya. Happy birthday, Mila. And? Bukas. Buhay! Ito na, para sa mga kids natin, okay? Ayan, bigyan natin. Ayan, yung prize nyo. Okay. Ayan, for the next game natin, kids, bago tayo dumako sa ating magic show. Walang sisigaw. Jeng, di mo alam? Hoy! Wala ka tawag ah. Buwanagan, Miller. 5, 6, Go! Punta ka na! Ma'am, kunin ko. Ay, sumali eh. Ikaw ba sumali? Ikaw lang, ma'am. Miller Hayag Mendoza. Miller Hayag Mendoza. Correct po? Kinilalang Asan si Mami? Ayun si Mami. Ayun, correct po. Correct. May 20,000. 3,000. Ayan, pan-load. All net 20. Okay, next question. ako lang nakakaalam. Kailan pinanganak si Miller? Ma'am, thank you. Ayun, si Ma'am. August 9, 2016. Correct po. Tamang-tama ay na. Ito ay. Ayan. Ayan, next question. Ay na. Ano ang favorite color ni Miller? Go! Jeng, Jeng! Red. Miller, favorite color, red? Deng, Deng, Deng! Ayun, si Kuya. Deng, Deng, Deng! May Deng! Green. Green. Ayun! Dito, nagpansodong tumaroon na ito. Okay. Next question. Sino ang makapagtuturo ng best friend ni Miller? Go! Ayun, sa ata ulit. Try natin. Kuya Moises. Tama? Best friend mo si Kuya Moises? Ayan, talagang inkaryo na to. Okay, next question. Ano ang favorite food ni Miller? Go! 1, 2, 3, 4. Okay. Category, snap na lang. Hoy, tabatsoy! Mami. Pansit bihon. Favorite mo? Pansit bihon. Awalan, biniktima na ka, mami. Ayan, sino? Sino tayo makaibagat yung favorite food? Ayan, si Kuya. Candies. Candies. Jing, Jing! Candies. Correct, Miller? Candies, favorite mo? Hindi rin. Jing! Ayan, sino ka dito? Pansit. Adobo. Adobo nga. Adobo. Hindi rin. Tino. Ngayon, si Kuya. Bagong pansit. Daw. Ayun. Wait. Iklaw.
Ayan, ito. Man sumong tatay ka pa Adon to balong na dito. Hindi nila intindihan. Okay. Next question. Ano ang favorite subject ni Miller? Go. One. Recess. Ayun. Hulaan nyo na lang. Arts. Gusto mo ng arts? Hindi rin. Ay, nanay. Tatay-tatay mo man Pilipino kami. Kahit ano. Recess. Ay na. Recess. Subject. Hindi natin. Maturo ka. Bakit tinuturo niya yung gustong sumagot? Tama ba yung math? Hindi rin. Ayun na. Ito nga yan. Ibagikot siya na abay mo at ang ng mga bagay. Ayun, si Kuya. Filipino. Ay, hindi rin. Ano, mauli yun. Hanapin ko na bagay. Math, Filipino, Recess, Maturo. Ayun, si Kuya. English. English ka no? Wala rin. Ay na. Ay, gusto man lang hindi tan. Okay. Wala siya favorite. Sa bring me na lang. Bring me. Bring me contest. Ito. Ichak ko. Di kita bolsayo. Di kita bagyo. Chinelas. Hindi. Ayan. First, bring me. Bring me. Cellphone. Keypad. Keypad. Go. One. Keypad. Take it now. Five. Wala, di ko alam. Seven. Walang cellphone na ganun. Cellphone, keypad. Ako na po. Yung lapis na kita. Kasali rin. Mga lapis na may cellphone keypad dyan. Wala. Okay, next, bring me. Cancel muna. Bring me. Face mask. Wait, katay. Face mask. Go, 1, 2, 3. Go. Ayaw, si katay. Ayan. Sigurado dito na katay na liit. Yay. Ayun, joke lang po. Ayun na. Ito. Isi sa picture mo, tigara po. Ha? Kada yun. Kung ano makikita na daytan. Yun ay ano mo. Okay, next, bring me. May kuya. Nagpintas. Rizin. Santos. Nagpintas na vaccine card mo, C2G. Alfonso. Kundado. Sodio. Red Horse. Santi. Ay na! Kompleto. Ayan, get your prize. Nay. Ayan. Okay, next, bring me. Hair clip or tali ng buhok. Go. 1, 2, 3. Hey. Ito lang yung mami. Nawain. Ate kayo. Talagang namatis ah. Ayan. Anak na, yung tatay mami. Anak na. Nalian. Anak tawal. 7 na asawa. Malaw. Isa lang. 60. Ayan. Gatang tikapi. Kun asukar. Ayan. Happy birthday. Okay. Next. Bring me. Braita. Dati, coach ko dati ah. Bring me. Eyeglass, sunglass, side mirror. Go.